नमस्कार दर्शक बंधु मु परशुराम दास आपण मानंकु पूर्व पक्ष को स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आपण माने कोन भाबुछंती आगामी निर्वाचन गुड़िक केवल पुराना जाति समीकरण धार्मिक प्रचार किंबा मागणा योजनार प्रतिश्रुति उपरे जीता जाई परिबो। जदि आपण माने या भाबुछंती तेबे हुए तो आपण माने भूल प्रमाणित होई पारंती। कारण भारतीय राजनीति रे एबे एक नुआ शक्तिर आविर्भाव घटी सारिछि। आउ ए शक्ति हेउछि जेन जेड 18 रु 29 वर्ष बयसर एई नुआ पीढ़ीर भोटर माने एबे देशर बड़ बड़ राजनैतिक दल बीजेपी कांग्रेस समाजवादी पार्टी ठारू आरंभ करी आरएसएस पर्यंत समस्तंक आखिरु निद हजेई देइछंती। गत मासरे दिल्ली रे जेउ जेनजेड क्रांति देखिबा को मिलिथिला एवं बिहारर बांकीपुर और मध्य प्रदेशर दातिया उपनिर्वाचन रे जेउ अप्रत्याशित फलाफल आसिला ताहापरे देशर प्रत्येकटी प्रमुख राजनैतिक दल निजर निर्वाचनी रणनीति को बदलैबा को एबे बाध्य होइछंती। आजिर पॉलिटिकल भागवत रे आमे आलोचना करिबा किपरि मात्र 5% भोट गोटे नुआ सरकार गढ़ी देई पारे किंबा पुराना सरकार को भांगी भी देई पारे। काहेकि जेनजेड भोटर माने पारंपरिक जाति धर्मर राजनीति को भांगी देबा को जाउछंती। सबु दल गुड़िक एमानंको आकृष्ट करिबा पई की प्रकारर चक्रव्यूह रचना करुछंती। तेणु आपण माने देखु थांतु पूर्व पक्ष। मोर आपण मानको अनुरोध आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु आ बंधु मानक सहित अधिक अधिक शेयर करंतु। दर्शक बंधु आसंतु प्रथमे संख्या गणिबा। गणित बिना राजनीति एकदम असंपूर्ण। आसंता वर्ष गुड़िकरे उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, गोवा एवं राजस्थान एही 8टी गुरुत्वपूर्ण राज्य रे विधानसभा निर्वाचन हेबाकु जाउछि। एही 8टी राज्यर कोटी कोटी भोटरंक मध्यरु प्राय 22% भोटर हेउछंती जेनजेड अर्थात 18 रु 29 वर्ष बयसर युव पीढ़ीर युवक माने। आपण माने भाबुथिबे 22% तो बहुत नुहे, किंतु आसंतु आपण मानंकु आउ एक आश्चर्यजनक सत घटना उपरे दृष्टि पकाइबाकू कहूछि। गत विधानसभा रे राजस्थान को छाड़ी बाकी 7टी राज्य रे मोट 940टी विधानसभा आसन थिला। एथि मध्यरु 257टी आसन एपरि थिला जेउठी जय पराजयर व्यवधान थिला 5% रु कम किंबा ता ठारु कम। यार अर्थ हेउची जदि एई 22% जेनजेड भोटरंक मध्यरु मात्र 5% युवक एकजुट होई गोटे निर्दिष्ट दल सपक्ष रे भोट दियंती तेबे 257टी निर्वाचन मंडलीर परिणाम ओलट पालट होइजिवो। उत्तर प्रदेश को देखंतु 403टी आसन मध्यरु 131टी आसन रे जय पराजयर व्यवधान 5% रु कम थिला। गुजरात रो 182टी आसन रु 27टी आसन, पंजाब रो 117 रु 24टी आसन, उत्तराखंड रो 70 रु 15टी आसन, हिमाचल प्रदेश रो 68 रु 14टी आसन जेउठी 5% रु कम किंबा 5% भोट व्यवधान रे हारजित निर्णय होइछि। एही संख्या ही प्रमाण करुछि जे
ଜେଡ୍ ଏବେ ଆଉ କେବଳ ଦର୍ଶକ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କିଙ୍ଗ ମେକର। ଦେଶର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନିର୍ବାଚନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଏବଂ ଯଶବନ୍ତ ଦେଶମୁଖଙ୍କ ଭଳି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ ଯଦି ଏହି ଯୁବ ହାୱା ଏହିପରି ଜାରି ରହେ ତେବେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ରଣନୀତିର 5ଟି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବୁଝିବା ଏହି 5ଟି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି 5ଟି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରୁ ପ୍ରଥମ ହେଲା ଯୁବ କେନ୍ଦ୍ରିତ ରାଜନୀତି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଆସିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଇସ୍ତାହାରର ଶେଷ ପୃଷ୍ଠାରେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଲେଖି ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାହା ଆଉ ଚଳିବ ନାହିଁ। ବେକାରୀ ଭତ୍ତାର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବଦଳରେ ଯୁବପିଢ଼ି ନିଯୁକ୍ତି, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଯୋଜନା ମାଗୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଆଗାମୀ ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ଯାହା ସବୁ ଘୋଷଣା ହେବ ତାହା ଯୁବ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହେବ। ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିବେ ସରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଜାତି ଏବଂ ଧର୍ମର ସମୀକରଣ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ମାନଙ୍କରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବ। ଜାତୀୟ ରାଜନୀତି ସବୁବେଳେ ଜାତି ଏବଂ ଧର୍ମର ଗଣିତ ଉପରେ ଚାଲି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଜେଡ୍ ପିଢ଼ି ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଜାତିଗତ ପରିଚୟ ଠାରୁ ଉପରେ ରଖୁଛି। ଜାତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନରେ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ନିଜେ ଗଢ଼ି ଉଠୁଥିବା ଯୁବ ଚେହେରାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ମହିଳା ଭୋଟ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଭଳି ଏକଜୁଟ ହେବେ ଜେଡ୍ ଭୋଟର। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବିଗତ କିଛି ନିର୍ବାଚନରେ ମହିଳାମାନେ ଜାତି ଧର୍ମ ଭୁଲି ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାବେ ଭୋଟ ଦେଇ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ବଦଳାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଶ୍ଳେଷକମାନଙ୍କ ମତରେ ଜେଡ୍ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଏକଜୁଟ ହୋଇ ସାମୂହିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ କଥା ହେଲା ମାଗଣା ସାମଗ୍ରୀର ଆକର୍ଷଣ କମିବ। ଛୋଟ ମୋଟ ମାଗଣା ଉପହାର କିମ୍ବା ଅସ୍ଥାୟୀ ସାହାଯ୍ୟ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆଉ ଭୁଲେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ଚାକିରି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର। ପଞ୍ଚମ କଥା ହେଲା ବାସ୍ତବବାଦୀ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଏପରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ବାସ୍ତବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ। ଫାଙ୍କା ଭାଷଣ ଏବଂ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ସ୍ଲୋଗାନର ଦିନ ଏବେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏହି ଜେଡ୍ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆପଣାଇବା ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି କେତେ ଦୂର ଆଗେଇଛି? ଆସନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ପ୍ରଥମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ମିଳନ ଉପରେ ଜୋର ଦେଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସମେତ ବିଜେପିର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ଏବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସିଧାସଳଖ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏନ୍ଡିଏ ସାଂସଦମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ମିଳନ ବୈଠକରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଜେପି ନିଜର ସାଂଗଠନିକ ଶାଖାଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ସହ ଜେଡ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ଏବଂ ଏବିଭିପିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ଏବଂ ଏବିଭିପିର ଲକ୍ଷ୍ୟ 80 ଲକ୍ଷ ଯୁବକଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ବା ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ଏହାର ଶତାବ୍ଦୀ ବର୍ଷ ପାଳନ ପୂର୍ବରୁ ଜେଡ୍ ଏବଂ ଜେନ୍ ଆଲଫା ସହ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ସଂଘ ପ୍ରମୁଖ ମୋହନ ଭାଗବତ ନିଜେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତି ମାସରେ 10,000 ନୂଆ ଯୁବକଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ 80 ଲକ୍ଷ ସଦସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଏବଂ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ୟାରିୟର ଗାଇଡାନ୍ସ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲୁଛି।
तृतीय कथा हला कांग्रेस आईनगत आंचलिक सहायता एवं छात्रंक आवाज माध्यम रे कांग्रेस तार कार्यक्रम आरंभ करने को जाउछि। प्रियंका गांधी भाड्रांक तत्वावधान रे कन्हैया कुमार जिग्नेश मेवानी भली युव नेता दिल्ली आंदोलन रे सामिल युवकंक सह नियमित जोगाजोग रे अछन। प्रतिवाद करुथिबा युवकंक पई 150 जन वकीलंकर एक टीम गढ़ा जायछि। छात्र की गूंज नाम रे पॉडकास्ट सह वीडियो एवं डिजिटल कैंपेन माध्यम रे कांग्रेस जेनजेड को निज सह जोड़िबा को चेष्टा करुछि। चतुर्थ रे समाजवादी पार्टी डिम्पल यादवंक हाथ रे एबे कमांड देछि। उत्तर प्रदेश रो सबुठारु बड़ विरोधी दल समाजवादी पार्टी निजर जेनजेड आउटरीच दायित्व सांसद डिम्पल यादव को देछि। से युव जनसभा एवं समाजवादी छात्र सभा माध्यम रे कैंपस गुड़िकर सीधा सड़क युवकंक सह कथा हेबे। दर्शक बंधु, निर्वाचन को आहुरी 6-7 मास बाकी अछि। विश्लेषक माने कहउछंती एई युव आंदोलन सेतेबेल पर्यंत रहिबो कि नाही ताहा देखिबाकू बाकी रहिला। किंतु गोटे कथा स्पष्ट, भारतर राजनीति एबे एक बड़ परिवर्तनर मोड़रे ठिया होइछि। जो युवपीढ़ी को दिने राजनीति प्रति अनाग्रही देखाउथिबा रील्स पीढ़ी बोली कुहा जाउथिला, सेई जेनजेड एबे देशर राजनीतिक मानचित्र को बदलैबाकू प्रस्तुत हेले। जाति एवं धर्मर प्राचीर भांगी निजर भविष्यत नियुक्ति अधिकार पाई भोट देबाकू प्रस्तुत होइतिबा ई जेनजेड कोन प्रकृत रे 2027 निर्वाचन रे सरकार बदलई पारिबे? आपण मानकर मतामत कौन? आपण जने जेनजेड भोटर की राजनैतिक दल गुड़िकर यही नुआ रणनीति उपरे आपण मानकर मतामत कौन आमको कमेंट बॉक्स रे निश्चय जणातु। वीडियोटी भल लागिथिले लाइक करंतु, निजर युव सांग मानक सह शेयर करंतु एवं एही परि सठिक और गभीर विश्लेषण पाइबा पई पूर्व पक्ष को सब्सक्राइब करिया पई भूलंतु नाही। आ गोटे कथा, आपण मानक मध्यरु अनेक आम वीडियो देखुचंती सत, किंतु सब्सक्राइब करने को भूली जाउछंती। तेणु अनुरोध करुछि सब्सक्राइब करी आम पूरा टीम को उत्साहित करंतु। फेसबुक रे मध्य आम सह जोड़ी हुंतु। एइट शेष करुछि आजिर पॉलिटिकल भागवत। पुणी देखा हबो आउ एक नुआ प्रसंग सहित। रहउछि, नमस्कार। अल्प परिश्रम रे अधिक आय देउछि सौमेन अग्रवती। सुलभ मूल्य रे मेसिन नियंतु आउ घरे बसी निजे स्वावलंबी हेबा सहित अन्य को रोजगार दियंतु। सौमेन अग्रवती, प्लाट नंबर A88, शहीद नगर, भुवनेश्वर।